कौन आसी एथर आपन नमस्कार जय जगन्नाथ नुआ नाटक आमर चलची भिलियन भिलियन नाटक भल लगुच आमको तापर आम दर्शक पाखे जिते अभिनय करूँ दर्शक जहाँ मतामत देवे दर्शक पाखे जो पर्यंत दर्शक पाख न जाइचु आमको भल लगुच दर्शक केमी कौन लगे से कथा दर्शक कहले यात्रार ना होची भिलियन भिलियन आपन जण महिला सेठी डेविल शब्द लागे आपन डेविल भूमिका के रोल करछ ना ना मु माँ भूमिकार अभिनय करुच्ची मोर 3टा पुओ गोटे पुओ हजि जाइए साई आउ 2टा पुओ अच्छा गोटे हूँ बड़ पुओ हूँ हुर्सियाई आमती भल होती चरित्रटा मोर भल होती साबत पुओ को भल पाऊँची साबत पुओ भी ता बो को भल पाऊँची निज पुओ बर टिके पचारू ना कि साबत पुओ पचारुची साई कोन दुष्ट ना भलो पिला साई जोटी रही जेहेतु ता पिलाटे दुनू जी पाइकी लेइची सी ताकू संस्कार शिखेला भी परिवर्तन पाठशाठ न पढ़े गुंडागिरी करिछि मदपद दिखाई से जितेबले चरित्र बुझी पारुछि से प्राश्चित करुछि आ लास्ट को जड़े महिला कलाकार जितेबले जात्रापेटर मालिक हुए केमी फिल करती सपोज जाने कि महिला कलाकार जात्रापेटर मालिक हो से केमी फिल करिए जितेबले जड़े कर्मचारी होइतिबो से ता अभाव कहबो जिते जन मालिक हम से ता अभाव कहबो जितेबले मु मनकर कर्मचारी मोर 2 पैसा दरकार मु मालिक को मागिबी टिके दिन को 2 दिन डेरी हेले भी मते पदे माने कहबी जे देलेनी कि कौन जिते मालिक भी मालिक आसन में बसबी जितेबले मते गोटे कर्मचारी पैसा मागिला मोर सपोज नथिबो मु 2 दिन समय देवी उभय उभय को समस्त असुविधा समस्ते बुझा दरकार कलाकार आटीट्यूड बदली गले यात्रा मालिक समस्ते बदलवा दरकार ना समस्ते बदलिए आम कलाकार बदलवा दरकार माने ओनर भी बदलवा दरकार आम ओनर पाखे चाकरी करें से जहाँ कहे आम मानवा को बाध्य ता माने से कौन आउ माने खराब मंतव्य देवे कि सेमती देवेनि किंतु जेहेतु आम दाना पानी खाऊे से अंडर रहीबाटा भल खराब नुहे आउ जेते कि ओनर किसी खराब मंतव्य दियंतिनी बरं जेते भाई सेते कर जेहेतु आम 150 कलाकार 5 मन 25 प्रकृति टिके रुहे उपदेष्टा भूल नाई भूल कहीं ना ठीक भी नुहे ठीक कहबानी कि भूल कहबानी मनीषर राग ब्रह्म चंडाल सी भी लोक भल पाती सी व्यक्तिगत आम भाई हे सी भी बहुत माने कलाकार को भल पाती कौन गोटे राग चिड़ी जमी मनकर बद आम कलाकार बेला भर मु भी वर्षे घरे रही पुणी तो कलाकार कलाकार शत्रु हो मत वर्षे घर रखिले मत मालिक घरे रखी ना कलाकार घरे रखी आउ जो भी कलाकार नमिता कही जे मु पेंडाल देखे शिखे कहे सतरे मु भी पार्ट करे मु देखे शिखे माने कम डायलॉग कहे बेसी देखे शिखे कहे मु भी मिछ बेसी मीडिया सामने कहे नमिता ना 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 रे कही नहीं से जोटा कही सत भी कही आम जो स्वप्नमल गंडगोल होता से भी सत कही से मीडिया सामने जमा मिछ कही नहीं आउ मो मिछ मो पाटर बाहर जाए मु सब बेले मिछ मोर मिछ कहले मत भल लगे सी सत किंतु कहे ये जो कही भी जो गंडगोल विषय भी आमर पचारि जो मु आगुरी किसी कहून कौन ना जे कहीं मीडिया सामने को जीवा आम घर कथा कहीं पदारे लोक जानवे कारण से पैसा कौन आमको 2 पैसा मिल ना आमर जो वर्षे घरे रही आमर पैसा फेरी आसो जेहेतु आम मालिक को पैसा फेरेबू आउ वर्षे घरे रही आम कर्म नष्ट है सबू बाबत भी आमर क्षति है तेणुक आम भूलटा आम जानिलु कलाकार माने 2टा पेट पैसा नहीं ठीक कि सेटा ठीक नुह कौन मनकर जड़े जी न डाक से कौन जी कि मनकर मत जड़े डाकिले मुझे ना मत न डाकिले कहीं जी सेटा तो ठीक नुहे जो प्रथम पैसा नहीं से रहीबाटा ठीक जो प्रथम मु टंकाटे भी धरी से रहीबा ठीक जदि मनकर दिने डेरी है आम आउ 2 दिन समय को अपेक्षा करवा ना मोटा अंकर कौन आउ कौन निजर योग्यता ठार अधिका किए दब कि सेटा नुहे किंतु कौटे गोटे फैसिलिटी पाइले मत मनकर ये 2 दिन डेरी कले ता भितर जब आउ जन डाक दौरान पलाऊँ क्या कथा तो मुझे पारि मु जो पैसा निए से रुहे सेमती जी पाऊे बहुत पाऊँ
ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେତିକି ପାଉଛି ବହୁତ ତଥାପି ପାଉଛି 40 ଲକ୍ଷ 80 ଲକ୍ଷ ନା 70 ନା ଲକ୍ଷ ଏତେ ନା ଯେତିକି ପାଉଛି ବା ମୁଁ କହିଲି ଯେତିକି ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଢେର ପାଉଛି କହିବେନି ନାଇଁ ସେତିକି କହିଲେ ବି ରିଭିଲ୍ ଆମେ କରିବେନି। କହିଲୁ ବା କହିଲେ ବି ମନେକର କିଛି ଇଏ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ମାଲିକର ଭଲ ପାଇବା ସକାଶେ ଯେତିକି ଦରମା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ କୌଣସି ଚାକିରିରେ ବି ଏତେ ଦରମା ନାହିଁ ଅପା ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯୋଉ ନାଟକ ଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ବହୁ ନାଟକରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ନାଟକରେ କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସକାଶେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଚାକିରି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋଉ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲେନି ବୋଲି ବୋଉ ନାଟକଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାଇପାରିଲାନି ନା ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ମନେକର ମୁଁ କହିଲିନି କି ମୁଁ କର୍ମ କମ କଲି ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ ପେଣ୍ଡାଲରେ ବେଶୀ କହିଲି ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଚାକିରି ଗଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ମିଛ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କୁହେ ନମିତା ଅପା ଖାଇଥିଲେ କି ଚାକିରି ଆପଣ ନା ନା ସିଏ ଚାକିରି ଖାଇନାହିଁ ସିଏ ଚାକିରି ଖାଇନି ସିଏ ବି ଯୋଉଟା କହିଲା ମୁଁ ବି ପ୍ରାୟ ତାକୁ ମୁଁ ବି ବେଶୀ ସହିପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ ନମିତା ସମସ୍ତ ସାଥିରେ ଚଳିପାଇଲି ଡଲି ଅପା ସାଥିରେ ଚଳିପାଇଲି ମନ୍ଦାକିନୀ ଅପା ସାଥିରେ ଚଳିପାଇଲି କିନ୍ତୁ ନମିତା ସାଥିରେ ଚଳିପାଇଲିନି କାହିଁକି ନା ତା କର୍ମଟା ବି ଈର୍ଷା ହେଇଥାଇପାରେ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ କରୁଥିଲି ତା କର୍ମ ଉପରେ ମୋର ବେଶୀ ଈର୍ଷା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମନରେ ରାଗ ଆସିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶୀ ମିଛ କହେ ବରଂ ମୋ ଉଦ୍ଧତାମି ବାହାରେ ଏବେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ନମିତା ଅପା କଥା ପୁରା ନା ମିଛ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ସେ ବା ସତ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହିଛି ସେ ନା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମିଛ ଆମର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବିଷୟରେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ହଁ କହିଛି ସେ ସତ କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଥିଲି ବି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଧରି ଚାକିରି କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ଗୋଡ଼ ଧରି କହିଥିଲି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ମିଶିକି ଚଳିବା ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇକି କହେ କୋଉ କୋଉ କହିଦିଏ ତା କର୍ମ ଉପରେ ମୋର ଟିକେ ଈର୍ଷା ଆଉ ନମିତା ଅପା ଦେଖା ହେଲେ ହକ୍ କରିବେନି ନା ସେଥିରେ କହିବା କାଇଁ ମୁଁ ତ ଈର୍ଷା করে କହିକି ଲାଭ କ'ଣ ହକ୍ କରିବେନି ଟିକେ ନମିତା ଅପା ପୁରୁଣା artist ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇ 8 ଖଣ୍ଡରେ ଯିବି ସେ ଯେତେ ଘର ଥାଉ ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥାଉ ଯେତେ ସୁନା ଗହଣା ଥାଉ ଯେତେ ଅମ୍ବାବ ଥାଉ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିବି କି ରୋଗରେ ମରିବି ସେଇ 8 ଖଣ୍ଡରେ ଯିବି ଯେତେ ମିଛ କହିଲେ ବି ଆପଣ କଳାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁକି ଯାତ୍ରାର ଅଭାବ ସକାଶେ ଆସିଛି ଘରେ କୌଣସି ବାଧା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଦର୍ଶକ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପଡୁଛି ନାଇଁ ଦର୍ଶକ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦର୍ଶକ ଭାବୁଛି ପକେଟ ଉପରେ ମାଡ଼ ହଉଛି ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯୋଉଟା କଳାକାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁନି ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଭାଇରାଲ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କଳାକାର ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁନି ନା ଶୁଣନ୍ତୁନି ସାଇ ପିୟୁଷ ବି ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ସାଇ ପିଉସ ତ ତାଙ୍କର ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନ ସିଏ ସେତେବେଳେ ବି ସବୁ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଥିଲେ ସେମାନେ ନାଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବଦଳୁଛି ଆଉ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନେବା ଉଚିତ ଆମ ବେଳେ ଆମକୁ କେତେ ଜଣ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ବୋଲିକି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକ କୈଳାସ ବେହେରାକୁ ଆଜି ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଜି ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସବୁ କଳାକାରକୁ ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦିଅ 26-27 ବର୍ଷରେ ଦର୍ଶକ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ରହୁ ମୁଁ ଯେମିତି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଏଷ୍ଟମ୍ବର ନ କହି ଖାଲି ଡାଇଲଗ କହିବି କାହାକୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହିବିନି କାରଣ ମୁଁ ସତରେ ବେଶୀ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇକି କହେ ଡାଇଲଗ କମ କୁହେ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇକି ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି ଆପଣ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଲେ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇଟା କହିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ସୁଝି ପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଅଭାବ ସକାଶେ ଯାତ୍ରାପାଟିରେ ରହିଛି 7-8 ମାସ ଯୋଉ ଘରେ ରହିଲି ମୁଁ ପଇସା ମୋତେ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠେଇ ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା ମୋ କର୍ମ ନଷ୍ଟ